Pasukan artileri dari kelompok pasukan barat menghancurkan mortir 120 mm milik Angkatan Bersenjata Ukraina beserta awaknya. Rekamannya diunggah di akun Telegram ET Moderasia pada Senin 10 Juni 2024. Video yang dirilis langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia tersebut memperlihatkan momentum prajurit kubu Rusia mulai melancarkan aksinya, bergerak maju pada posisi yang ditargetkan. Titik pertahanan musuhnya dideteksi oleh pasukan Rusia menggunakan kendaraan udara tak berawak. Berkat kerja terkoordinasi dari pengintai artileri dan awak senjata MT-12 Rapier, posisi tembak Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan langsung. Seperti yang terlihat dalam rekaman, insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Выстрел! Выстрел! Видео готов! Выстрел! Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur tanker kelompok pasukan Dnepr kubu Rusia menghancurkan titik tembak Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Orekhovsky. Rekamannya diunggah di akun Telegram ET Moderasia pada Senin 10 Juni 2024. Berkat kerja awak tank T-80 BVM, unit penyerangan Rusia maju jauh ke dalam pertahanan musuh. Setelah mengidentifikasi posisi target, militer Rusia langsung mempersiapkan peralatan tempur lengkap dengan amunisi mematikannya. Tak butuh waktu lama, serangan mematikan langsung dilayangkan ke titik pertahanan Ukraina seperti yang terlihat dalam rekaman. Ledakan dahsyat terjadi secara beruntun di posisi militer Ukraina. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Viral di media sosial Telegram pada Senin 10 Juni 2024, sebuah video yang memperlihatkan detik-detik peluncuran serangan brutal pada posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan. MLRS dari kelompok pusat Rusia bekerja di wilayah yang menjadi benteng Angkatan Bersenjata Ukraina. Terhitung, ada lebih dari 20 serangan rudal yang diluncurkan militer Rusia, diklaim tepat mengenai sasaran. Hujan rudal yang sampai di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina dapat dipastikan menghancurkan semua yang ada di sana. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Pasukan artileri Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina tanpa henti. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 10 Juni 2024. Dalam video yang diabadikan langsung oleh tentara Ukraina itu memperlihatkan momentum menegangkan yang dialami pasukan Ukraina saat beroperasi menggunakan kendaraan militernya. Di suatu wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, mereka dikepung oleh serangan yang dilayangkan pasukan Rusia dari udara. Kendaraan militer Ukraina seketika kalang kabut berusaha menghindar dari rentetan rudal yang diciptakan militer Rusia. Seperti yang terlihat dalam rekaman, tidak diketahui pasti seperti apa kondisi mereka selanjutnya. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Drone artileri dan FPV dari pasukan utama Sever Kubu Rusia menghancurkan lokasi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kharkov. Terbukti dalam sebuah rekaman yang beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Senin 10 Juni 2024. Berbagai cara dilakukan pasukan Ukraina untuk bisa mengelabui kelompok musuhnya. Namun pasukan Rusia dengan kecerdikannya tidak mudah tertipu oleh semua rencana yang dilakukan pasukan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman berikut, tentara Ukraina disebut-sebut melakukan penyamaran sebagai penduduk lokal agar tidak diketahui militer Rusia saat mulai menjalankan misinya. Tampak dalam rekaman, tembakan mematikan tanpa ragu langsung diluncurkan ke titik pertahanan yang ditargetkan. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Serangan yang diluncurkan Rusia tepat mengenai sasaran, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Adegan dalam sebuah film penculikan video yang baru-baru ini dirilis di media sosial Telegram pada Senin 10 Juni 2024 ramai menjadi perbincangan hangat warganet. Pasalnya dalam video tersebut memperlihatkan oknum yang mengatasnamakan militer Ukraina kembali melakukan mobilisasi paksa terhadap orang-orang yang ada di jalanan. Kali ini, salah satu pemuda menjadi korbannya. Ia tampak ditarik paksa masuk ke dalam sebuah mobil. Meski berusaha menolak, pria itu tetap saja kalah dan tak mampu melakukan perlawanan terhadap sejumlah orang yang menarik paksa masuk ke dalam sebuah mobil. Setelah berhasil memasukkan tahanannya ke dalam mobil, para pria berseragam itu kemudian langsung kabur. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 10 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik operator drone dari kelompok pusat Rusia menghancurkan posisi musuhnya. Tentara dari Batalion Serigala Putih memberikan kejutan pada prajurit Ukraina yang mengira dia tidak terlihat. Tampak dalam rekaman drone militer Rusia melemparkan 2 granat mematikan yang akibatnya timbulkan ledakan dahsyat. Serangan tepat mengenai sasaran dan diyakini Rusia merugikan kelompok musuhnya. Beredarnya video ini menuai beragam reaksi dari warganet.
Pada Senin 10 Juni 2024, sebuah video ramai diperbincangkan warganet di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik penyerangan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Video diawali dengan momen tibanya sekelompok tentara Ukraina di titik penempatan pasukan Kiev di wilayah Konstantinovka. Sejumlah prajurit yang ada di sana tampak melakukan pertukaran. Setelah itu langsung mendapatkan serangan dari pasukan Rusia seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка
Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9900... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.